rasanya. Loh. Masih ada. Ada burung hantu. Burung hantu. Ayo Yan, di pundak Yan. Burung hantu. Barisin. Itu saya pakai garis sebelah, Pak. Lah iya. Itu kali itu tadi yang ketiban Pit, patah. Maksudnya pendek itu. Patah kali itu. Lah, sono tadi. GoPro. Itu mah kayaknya. Mana tuh? Wow, GoPro. Muter ya. Ingatin Ian aja, berarti dia resep sama Ian. Samperin ntar. What? Ayo, Ian. Dulu Ian, foto dulu Ian. Ntar nih. Dia nggak ngasih nyari. Nyarang berarti dia. Aduh. Buat nembus satu lah. Lo di baran setan lo. Emang di barangan setan. Sayapnya Pak.